প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন। কিন্তু সবাই বলবে মশলা হাতে নয় শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস, লংতরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা, লংতরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না, ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা?
खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन लामसको चिनी ताबुक जरानि ककब्र कक्तमाव पुइलानो फाइदिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बखरक रक कयला शहरनि मागरले आमसायो बीएसएफ बाय स्मागलार्स रक कक्लेमानि पाटिमंग थैका खरकसा स्मागलार्स तै सागो दुखुमानका खरकसा बीएसएफ पाइथागो सागो दुखुमानजक बीएसएफ जावनो तै स्मागलार्सनि मांगको थैनो लांजाखावनो कति हांखो साखावनागो इस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसक थयो बातायनाय राजेन्द्र रियां तै रामनगर विधानसभा आसक थयो बातायनाय रतन दास लोकसभा चंबारिनि सालबारि साखलाय जाखानि यागलो कक्टिसालो मेलार मार्टिन सीपीआईएम तांगनगो कायसा कक्थुम पान्दा खरायै सीपीआईएम नि बातायनाय रकनि मुं साखलायखा सीपीआईएम नि हास्ते कन्भेनर नारायण कर वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पीर मुंगो तांगसालो तोयल ताकार जिल्ला मण्डलनि साक्थार मुंबाई खुमुलुंनि नुवाय ऑडिटोरियम हलनगो खलायजाखा कायसा कानि कुथुम पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसक थाइनि बीजेपी बदलनि बादायदाय बिप्लब कुमार देव मानजा खाति प्रामथनि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देव बर्मा चुआक नंगै मालखं सालकमानि बागै कक्टिसाल हरक खरकब्रै बरक नरमखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस खरकब्रैनि बिसिंग खरकसानि मुं संगमित्रा दास रमजाकनाय संगमित्रा दास एजेएमसीनि खरकसा डक्टर वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पीर मुंगो तांगसालो 11 नং मान्दाय बीजेपी असमारकनि साक्थार मुंबाई मान्दायनि खरां कम्युनिटी हलनगो खलायजाखा कामि कुथुम पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा बिप्लब कुमार देव तै तिप्रामथनि एमएलए स्वप्ना देव बर्मा शिककनो बामचिरिनानि थांगै आमसानि लुकुरक बायसेप्राक जाखा चराइबारि थानानि पुलिस पाइथागो पुलिसनि साकाव याक्ति सानाय खरक बा बरक नरमै दनांखा पुलिस ताबुक कक्तमा शुक्रबै कयला शहरनि मागरले आमसायो बीएसएफ बाय स्मागलार्स रक कक्लेमानि पाटिमंग थैका खरकसा स्मागलार्स तै सागो दुखुमानका खरकसा बीएसएफ पाइथागो सागो दुखुमानजक बीएसएफ जावनो तै स्मागलार्सनि मांगको थैनो लांजाखावनो कति हांखो साखावनागो कक्तमाव सावै मांखा कक्टिसाल सारिगो कयला शहरनि मागरले आमसानि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर दिखे इंडिया हावा हाफान्यानि नायमानि बांग्लादेशनि स्मागलार्स रक आबो हाइजरानो 199 नং बेटेलियननि खरकसा बीएसएफ जावाननि मकलो कलायखा हिके बरकनो कासुनानि जायतखनि आबीएसएफ जावान फियाबा दा बायदानै सागो दुखुमाननि वै बांग्लादेश हावा tlangna नायजाखा आबीएसएफ जावान पाइथागो गुबुन बीएसएफ जावान रक आमसायो फाये गुली कखा हाइके याकारि कालांजाखा आबीएसएफ जावान आबो हाइकेनो बीएसएफ जावान रक बाय गुली कक्साकमानि बाय पाटिमंग जखा खरकसा स्मागलारनि नांमा आबनि यागुलो सागो दुखुमानजक बीएसएफ जावान tlangजाखा कयला शहर आरजीएम साखामनगो पाइथागो बिनि साकदेलाय हामिया उमाबाय रेफार खालाय रखरजाखा उनकोति हांखो साखामनगो आबो हाइकेनो स्मागलारनि मांगो थैनबो tlangजाखा उनकोति हांखो साखामनगो কিছুক্ষণ আগে একটা বিএসএফ এর গ্রুপ তারা দুজন এসছে পেশেন্টটাকে ব্রড ডেড নিয়ে এসছে এসে আমাকে বলছে এক্সামিন করার জন্য তো এক্সামিন করার সময় আমি দেখলাম যে পেশেন্ট মানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না পেশেন্টের পালস বিপি কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তো তারপরে ভালো করে এক্সামিনেশন দেখে দেখলাম যে পেশেন্টের পায়ে বা পায়ে একটা জায়গাতে গুলি লেগেছে তো ওখান থেকে অনেকটাই ব্লাড লস হয়েছে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ডেড মানে মারা গেছে হ্যাঁ মৃত অবস্থায় পেশেন্টটাকে নিয়ে এসেছে আমাদের পেশেন্টের নামও কিছু কি না এখনো তো কিছু জানা যাচ্ছে না কারণ আমি যখন যারা নিয়ে এসছে বিএসএফ এর ওদেরকে জিজ্ঞেস করার পরে ওরা কিছু বলতে পারছে শুধু বলছে যে উনি নাকি বাংলাদেশের বর্ডারে নাকি কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে তখন ওরা গুলি করেছে কে গুলি করেছে বিএসএফ রা হ্যাঁ ওরা বলছে গুলি করেছে গুলি করাতে ওরা নিয়ে এসছে তারপর
তো আচ্ছা। এখন আমরা পুলিশকে ইনফরমেশন দিয়েছি। হুম। এখন কোন থানাকা স্যার? কৈলাসহর থানা আচ্ছা। আমরা খবর দিয়েছি। এখন ওনারা আসার পর ওনারা ডিসিশন নেবে যে এই বডিটা যে নিডফুল অ্যাকশন সেই অ্যাকশনটা নেবে আর কি। আপাতত বডি আমাদের হাসপাতালেই আছে, আমাদের তদারকিতেই আছে। এবং যারা নিয়ে এসছে ওনাদেরকেও বলেছে বডি না নিয়ে যেতে যতক্ষণ না পুলিশ আসে। কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনাটা বলেছে কি আপনাদের বিএসএফ? না সেরকম তো পরেরই বলেছে যে বাংলাদেশের বর্ডারে। পাটিমুংনি কক্তমা মানখিনা আমসাইয়াव थांनाय सबाइखा কৈলাসহর সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার জয়ন্ত কর্মকারনি তৈরি মুম্বাই পুলিশ বাহিনী পাটিমুংবা কিটিংনি বেরানি তংসা জাতাবো কৈলাসহর আমসাই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। इस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथायाव बातायनाय राजेन्द्र रियां तै रामनगर विधानसभा आचुकथायाव बातायनाय रतन दास लोकसभा चंबारिनि सालबारि साख्लायजाकमानि यागल कक्तिसालो मेलार मार्टनि सीपीआईएम तांनगो कायसा कक्थुम पान्दा खलायै सीपीआईएम नि बातायनाय रगनि मुं साख्लायखा सीपीआईएम नि हास्ते कनभेनार नारायण कर 4 सालाव लोकसभा चंबारिनि सालमारि साख्लायजाकमानि यागल कक्तिसालो मेलार मार्टनि सीपीआईएम तांनगो कायसा कक्थुम पान्दा खलायै साख्लायजाखा सीपीआईएम नि बातायनाय रगनि मुं कक्थुम पान्दाओ फाइमानजाक फाइका हास्ते सीपीआईएम नि कनभेनार नारायण करते सीपीआईएम नि हास्ते तांगफां जितेन्द्र चौधरी न खबै हास्ते सीपीआईएम नि गुबुन अजमारक आबनि यागलो कक्थुम पान्दानि पुइला बखाक्न बातायनाय रकनि मुं साख्लायका सीपीआईएम नि हास्ते कनभेनार नारायण कर बसकांनि लोकसभा चंबारिव इस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथायाव बातायनाय राजेन्द्र रियांगतै रामनगर विधानसभा आचुकथायाव बातायनाय रतन दास आबहाय हनैनो साख्लायखा सीपीआईएम नि हास्ते कनभेनार नारायण कर অবসান ঘটিয়ে বর্তমানে বিজেপি তীব্রমতা আইপিএফটি জোটের সরকার চলছে। তারাই মন্ত্রিসভায় আছে, তারাই এখন রাজ্য চালাচ্ছে। এখানে আমাদের দেশের এইরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে এই জোটের সরকারের যে অরাজকতা চলছে, গণতন্ত্র বিপন্ন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তারা সভা সমাবেশ মিটিং মিছিল করতে পারে না। লাগাতার ভাবে আক্রমণ হচ্ছে বিভিন্ন পার্টি অফিসগুলোতে, মিটিং মিছিলগুলোতে, অথবা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরোধী দলের কর্মীদের দুর্বল করে দেওয়ার জন্য, অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য চেষ্টা করছে একাংশের দুর্বৃত্ত, যারা বিজেপি মদতপুষ্ট, সরকারের সাহায্য পুষ্ট। প্রশাসন নিরপেক্ষ না, প্রশাসন মদত দিচ্ছে, মামলা দিচ্ছে, মামলা নিচ্ছে না। এখানে আইনের কোনো শাসন নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। এবং শুধু জঙ্গলের রাজত্ব না, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, মা বোনদের ইজ্জত, সমস্ত কিছুর মাপকাঠিতে ত্রিপুরা আজকে লজ্জাজনক অবস্থায় স্তরে দাঁড়িয়েছে। এরকম অবস্থায় ত্রিপুরাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো দিল্লি সরকারকে, বিজেপির নেতৃত্বাধীন যে সরকার হিন্দুত্ব, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা চালাচ্ছে, কর্পোরেট আতাত তাদের সঙ্গে এবং উদারীকরণের নীতি নিয়ে চলছে, তাদেরকে দিল্লির মসনদ থেকে নামানোর জন্য, টেনে হিসেবে নামানোর জন্য অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলো ইন্ডিয়া ব্লকের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ার চেষ্টা করছে। সে উদ্যোগ আপনারা লক্ষ্য করছেন। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে ইন্ডিয়া ব্লকের সেই উদ্যোগকে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি স্বাগত জানাচ্ছে এবং আমরা এই রাজ্যের মাটিতে আমরা বামফ্রন্ট ইন্ডিয়া ব্লকের অংশীদার হয়ে আমরা এখানে বিজেপি মথা আইপিএফটি জোটের সরকারের বিরুদ্ধে জনমতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করতে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং তার জন্য আমরা আমাদের প্রার্থী সেভাবে আমরা মনোনয়ন করেছি। আমরা পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে তফসিল উপজাতি সংরক্ষিত আসন, সেই সংরক্ষিত আসনে আমাদের প্রার্থী হবেন বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। উনি আমাদের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। উনি, আপনারা অনেকে জেনে থাকতে পারেন,
ওনার বাবা সর্বজয় রিয়াং সন্ত্রাসবাদীদের হাতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। সেই বীরের সন্তান আমাদের এখানে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী, উনি কাস্তে হাতুড়ি তারা প্রতীক চিহ্নে উনি নির্বাচক মন্ডলীর আশীর্বাদ চাইবেন, সমর্থন চাইবেন এবং আমরা তাকেই বামফ্রন্ট কমিটি মনোনয়ন করেছি। আপনারা জেনে থাকবেন যে ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের রাজ্য বিধানসভার একটি শূন্য আসন, রামনগর বিধানসভার শূন্য আসনের জন্য নির্বাচন ঘোষণা করেছে। এই শূন্য আসনে রামনগর বিধানসভার যে রামনগরে ত্রিপুরা বিধানসভার যে শূন্য আসন, সেই শূন্য আসনে বামফ্রন্টের সিপিআইএম প্রার্থী হবেন কমরেড রতন দাস। উনি আমাদের পার্টির সিপিআইএম এর পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক এবং প্রাক্তন বিধায়ক। এই নির্দিষ্ট রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উনি নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা বামফ্রন্টের তরফ থেকে আমাদের রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বিশেষ সবার কাছে আবেদন করব, আমাদের এই প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এই বিজেপি আইপিএফটি মথা যে সরকার, সেই সরকারের মুখের উপর জবাব দেয়, যেন ত্রিপুরার মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রুটি রুজি, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকারের জন্য সামনের দিনগুলোতে আরো জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে। কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং কে লোকসভা কেন্দ্রে এবং কমরেড আপনার রতন দাসকে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়যুক্ত করে আপনারা এগিয়ে যাবেন। আবো হাইকেনা ফাইনাই লোকসভা চংবারিগো ইস্ট ত্রিপুরা লোকসভা আচুক থাইও বাতাइनाय राजेन्द्र रियांते रामनगर विधानसभा आचुक थाइयो बाताइनाय रतन दासनो गोबां भोट मारिबाय कपलाय खलायजाकनानि बागै कबखा सीपीआईएम नि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधरी राजाखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो तांगसालो तोयल ताकार जिल्ला मण्डलनि साक्थार मुंबाइ खुमुलुंनि नुवाइ ऑडिटोरियम हल नगो खलायजाखा कायसा गामि कुथुम पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि बीजेपी बदलनि बादायदाय बिप्लब कुमार देव मानजाखाति प्रामथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देव बर्मा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइयो बीजेपी नि बादायनायनि मुं साग्लायजाकमानि साननि सिमिनो बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो हास्ते गोनांगै हाबाओ अंखरजाक बीजेपी नि जौतो अजमारक आबो हाइखेनो वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो तांगसालो 12 ताकार जिल्ला मण्डलनि लुवाजि मुंबाइ खुमुलुंनि नुवाइ ऑडिटोरियम हल नगो खलायजाकमानि कायसा गामि कुथुम पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुक थाइनि बीजेपी बदलनि बादायनाय बिप्लब कुमार देव मानजाखाति प्रामथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देव बर्मा बीजेपी नि हास्ते तांफां बिपिन देव बर्मा ताकारजला आमसाइनि तिप्रामथानि एमएलए विश्वजित कलय एमडीसी गणेश देव बर्मा तिप्रामथानि सीईसी मेम्बर एक्स एमएलए राजेश्वर देव बर्मा आकसं पान्दाओ कक्सानानि थांगै हास्तेनि गोसा मंत्री अकरा बिप्लब कुमार देव साका मैं महाराजा को जितना देखता हूँ उतना ही बैठ बैठ के कुछ सीखता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है जो मुझे इतना जो आप देते हैं मैं इसको वापस कैसे करूँ, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। देखो दोस्ती निभाना पड़ता है और हम दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते हैं, हम देश और राज्य के जनता के हित में दोस्ती करते हैं और दोस्ती को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। देखो किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप तभी होता है
जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है, आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं महाराज। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जिस तरीके से आप मुझे प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए कभी कभी दिक्कत भी होता था कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं और बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मुझे सुनील देवदर्ती की रहते हुए मुझे तो एक अर्जन मिल जाता था। सुनील जी बोलता था विप्लव ये है, विप्लव ने ये करेगा, विप्लव से ही कराऊंगा। उसके बाद और मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं सबके बड़े हूं मेरे पार्टी में, तो सब लोग डरता है मेरे बारे में, बोले ना बोले, क्या बोलो नहीं बोलो। महाराज तो डरता नहीं कि महाराज तो मेरे दोस्त है, इसलिए महाराज मन से जो आता है वो कहता है, और जो भी कहता है मेरे बारे में अच्छा ही कहता है। और मैं हर बार देखा, हर समय देखा, मंच में बैठे सबका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन कौन है, बता चुके महाराज ने। मैं तो अपने बारे में इतना बताऊंगा, मैं प्रार्थी हूं, सब जानते हैं तब भी मुझे बताना चाहिए, परिचय खुद को बताना चाहिए, जो मैं विप्लव देव हूं और मैं पश्चिम आश्रम के प्रार्थी हूं, और मैं नरेंद्र भाई मोदी का जो हाथ है उसको मजबूत करना चाहता हूं, और मुझे सभी त्रिपुरा वासियों का आशीर्वाद चाहिए। आज हालनि गामी गौथुम पान्दाव थांगै हास्तेनि गोसा मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देवनो बलायि ककना रेखा त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा। जिस दिन मैं बोलूंगा कि सिर्फ तिपरा मौथा तिपरासा है, तब हम लोग 85% हो जाएंगे। जिस दिन सीपीएम बोलेंगे कि हम लोग ही तिपरासा, हम लोग सीपीएम पहले है, तिपरासा बाद में है, तो हम लोग 45% हो जाएंगे। और जनजाति मोर्चा ने भी यही बात बोला, मैं नंबर में नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग सच में 25%, 20% हो जाएंगे। तो आपका पावर कहां है? आपका पावर है जब थानसा रहता है, जब एकता रहता है। यहां में अभी मैं स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उनके फादर मधुदास थे, उनके फादर एमएलए थे, कांग्रेस में, मेरी मां भी थी। आज क्या वो कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में है, तो क्या त्रिपुरा का कम भला चाहती? नहीं। तो मैं थानसा को क्यों बोल रहा हूं, यूनिटी को क्यों बोल रहा हूं? आपका कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी, बुकुमबारा का कम्युनिटी पार्टी से बड़ा होता है। हमारा देश पार्टी से बड़ा होता है, हमारा भूमि पार्टी से बड़ा होता है, हमारा अधिकार पार्टी से मिलता है या ना मिलता है, उसके लिए हमको एक होना पड़ता है। जो लोग, और आज मैं आपके हाथ से ताली नहीं सुनना चाहता हूं, आई डोंट वांट योर ताली, नहीं चाहिए मुझे, आपका सोच चाहिए मुझे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिला, अगर डेवलपमेंट मिला, अगर नौकरी मिला, अगर शिक्षा मिला, अगर जमीन का लैंड राइट्स मिला, तो क्या ये सिर्फ मौथा को मिलेगा, सिर्फ जनजाति मोर्चा को मिलेगा? ये सबको मिलेगा, ये सीपीएम के लोगों को भी मिलेगा, ये आईपीएफटी को मिलेगा, ये मौथा को मिलेगा,
ये जनजाति मोर्चा को मिलेगा, जिसने वोट नहीं भी डाला, जिसने नोटा किया उसको भी मिलेगा। तो मतलब ये किसको मिलेगा? तिपरा सा। तो अगर हमको कुछ चाहिए, 75 साल से हम लोग अपने ही जमीन में आंदोलन कर रहे हैं, कभी लाल टोपी पहनकर, कभी दूसरे कांग्रेस का बात सुनकर, कभी मोथा का बात सुनकर, कभी बीजेपी की बात सुनकर। अगर हम लोग सब एक हो जाते हैं और एक आवाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने हमको आश्वासन दिया, प्राइवेटली नहीं दिया, बंद कमरे के अंदर नहीं दिया, आपके सामने टीवी में बोला है कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उसको आज को देखकर, स्थानीय लोगों को देखकर भविष्य के लिए हम एक कदम नहीं 2 कदम आगे जाएंगे। तो जब देश का गृह मंत्री हमको टीवी के सामने वो आश्वासन दे रहा है, राइटिंग में दे रहा है, तो उनका बात तो मानना चाहिए। अगर हम हर चीज में बोले नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हर चीज में हम बोले कि नहीं ये तो तिपरासा नहीं है, तो ये कुछ गलत करेगा, तो नुकसान हमारा ही। आज हालनि गामि कुथुम पान्दावा आमसानि बीजेपी आदंग्रंनि मानजाकमानि मारि बेलाय मकलकलाय थतक फियाबा आज हालाव पान्दावा मानजाकनाय किसासक तिप्रामा थानि अजमा रकनि मोखांगो नुगै मानलिया खातंग मुंदै दंथकमं खुमलंनि सिमि प्रबीरनि ककथुम चिनि खरां चुआक नंगै मालखं सालकमानि बागै कक्तिसाल हरक खरकब्रै बरक नरमखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस खरकब्रैनि बिसिंग खरकसानि मुं संगमित्रा दास रमजाकनाय संगमित्रा दास एजीएमसीनि खरकसा डक्टर कक्तिसाल हर बिशालगढ़ एसडीपीओ ऑफिस पुस्कांगो बेकेल चेकिंगो आसुकमानि बिशालगढ़ थानानि पुलिस आबहाय जरानो आगरतला बखाक थांनाय खुंसा मालखुंनो कासमानि पुलिस मालखुं बिसिंगो कासाजा खरक ब्रिजुआ केफे आबनि यागलो कक्तमा थुंनाय रकबाय कक सानानि थांगै खरक ब्रैनि बिसिंगो खरकसानि मुं संगमित्र दास दै बो एजेंसिनि डक्टर हनि साउथ खानारेखा पुलिस আমরা মোবাইল ডিউটিতে ছিলাম তখন এসডিপি সাহেবের অফিসের সামনে এরা মদমত্ত অবস্থা ছিল তারপর আমরা এর ডাক্তার হিসেবে ভদ্রভাবে আমরা কিছু জানতে পারলাম হ্যাঁ আপনাদের যে ডাক্তার এর পরিচয় দিয়েছে জিবির ডাক্তার কি নাম এর নাম হলো নামটা নাম কি সংগমিত্র দাস এর বাবার নাম রতন দাস এর কিন্তু আবার ভুলভাল অ্যাড্রেস দিতেছে একবার পর অমর দাস তারপর ভদ্রভাবে আমি এবং বিষ্ণু স্যার আমার সিনিয়র অফিসার আসলাম আমরা আর আপনার একদম অবাচ্য গালিগালাজ মানে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারতাম না যে ভাষাগুলি আমাদের প্রতি ইউজ করা হয়েছে এবং আমাদের একটা ধাক্কাও মারছে তারপর আমরা মতো করে তাইলে আনছি মেডিকেল করাইতে আনছি এখন হসপিটালে মানে তাইলের বাবা মিলে এই আগামীবারে মিলে মিনিস্টার হইল তাইলের বাবা 3 রাজনৈতিক দলের রতন দাস কি না দেন সিপিএমের না কি এখানে আমি জানি না ঠিক আমরা তো আর পার্টি সম্পর্কে আমরা জানি না তাই নিয়ে পরিচয় দিই তাই নাকি অন্য কিছু কইছেন আপনারা আর কিছু কইছেন হ্যাঁ আমরা গালিগালাজ দিচ্ছে এসপি সাহেবের পরে এসপি মানে এই করবো সেই করবো ওখানে এমুকে ফোন করবো হেমুকে ফোন করবো এই কথাবার্তা কইতেছে তখন কইলে এসেছেন তারা ওখানে আমরা বিশাল করে যে এসডি হসপিটালে নিয়ে এসে মেডিকেল কখন দেখলাম আপনার উপরে গেছে মানে আমাদের রুখ হয়ে আইয়ে বারবার आबहाय खेनो रमजाकनाय खरकब्रैनि सागावा कराक साथार मुंना हारजाकनानि ओंथुं हनै सानमुक्ति सागा आमसाइनि लोगोलकनो खबै मालखुं सनाय रक बिशालगढ़नि सिमि आशिसनि ककथुम चिनि खरां वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसुकथानि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो तांगसालो 11 नं मान्दाय बीजेपी अजमारकनि साक्थार मुंबाय मान्दायनि खरां कम्युनिटी हलनगो खलायजाखा गामि कुथुम पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो जेंसावै रेखा बिप्लब कुमार देव दै तिप्रामथानि एमएलए स्वप्ना देव बर्मा बीजेपी जिनापुर बोलो भारत माता की
वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसुक थायो बीजेपी नि बातायनायनि मुं साख्लायजाकमानि सालनि सिमिनो बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो हास्ते गोनांगै हाबावा अंखरजाक बीजेपी नि जत अजमारक आबो हाइकेनो वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देवनि पिरमुंगो तांसालो 11 नं मानदाय बीजेपी अजमारकनि साक्थार मुंबाय मानदायनि खरां कम्युनिटी हल नगो खलायजाखा कामी कुथुम पान्दा जाति कथार मसंगै पान्दानो जेंसावै रेखा बिप्लब कुमार देवताय तिप्रामथानि एमएलए स्वप्ना देव बर्मा पान्दाओ हास्तेनि गोसा मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देवताय एमएलए स्वप्ना देव बर्मानो कारिबो मानजाखा बीजेपी नि हास्ते तांफां बिपिन देव बर्मानो खबै कोबनो अजमारक आबुनि यागुलो पान्दानि पुइला बखाकनो ककना रेखा एमएलए स्वप्ना देव बर्माते बीजेपी नि हास्ते तांफां बिपिन देव बर्मा এমন একটা ফেস যে বড় 2018 আগে সে সিপিএম বাই কংগ্রেস নগা আসুবি রেখা এমন সিনে মহান ব্যক্তির সম্মান কা প্রার্থী হিসেবে সিপিএম কংগ্রেস বড় প্রার্থীর না বাগিছে একটা দিন সময় আমি থাকা আমন বাগে কোন জায়গা সিনে তে দিদাবোধ করে ও লোকসভা শুধু মান্দাই মন্ডল চিমিয়া পূর্ব পশ্চিম লোকসভা আসন 30টা সিজন 30টা 100% জয় নিচ্ছে কারণ কানি হিবা সিনে বিপ্লব সাধন तमा जनजाति तमा नन जनजाति तमा मुस्लिम तमा हिंदू तमा ख्रिस्टियान যত হামজাগো কারণ তাঙ্গ হিবা বিনে এমন একটা ফেস ও ফেস যত পাবলিক বলে অ্যাকসেপ্ট করে সারা ত্রিপুরা যদি কেবল সিনি ত্রিপুরা যদি উন্নয়ন ডেভেলপ খাই থাকা কাই সিনি বিশেষ করে জনজাতি ন কেবল না হাকা কাই নরগে বুঝতাঙ্গ সিনি যে প্রার্থী আসুজা আই একটা সিনি কিসান মুখ্যমন্ত্রী নরম মুখ্যমন্ত্রী প্রসারম বাগে যদি কেবল লড়াই খাই থাকা কাই বা মুখ্যমন্ত্রী বিসিম সিনি যেহেতু সুলতান আর মুখ্যমন্ত্রী করো সিনি জনজাতির সমাজপতির কেবল গুরুত্ব সহকারী সম্মান দেখা কাই একমাত্র সিনি মাননীয় কিসান মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভা বতাই নাই সিনি বিপ্লব দা বছর সাই খাসুক টাউন বাগে কারণ বড় হামজাগো আবন বাগে ও লোকসভাও যত সিপিএম বড় সুদা বড় হামজাগে ভোট মারিবানো কারণ তা হিবা বকুন দিন কেবল সিপিএম কংগ্রেস নিয়া কারণ বিশ্বাস খাইও সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও মূল মন্ত্র পাইছে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য 2018 সিপিএম ইয়াকে মুক্ত রেখা বিনি নেতৃত্বে তামতে হইছা সিপিএম একদম 2024 লোকসভা নগা আসুন রই তে কেবল সিপিএম তামলা আবো পুরা নিশ্চিত তুমি থাকা ও লোকসভা যে নির্বাচন যেভাবে তিনি ফলাফল নাই কারণ তিনি প্রার্থী শুনো যখন সাকা 1 লাখ তলা ফুট তন্নানে মানে সে ময়দানত যত সেভাবে অঙ্ক নাই কারণ তিনি লগিতামুক তিনি সহযোগী পার্টনার তিবা মথাবতম তিনি আইপিএফ দিবতম আবন বাগে তিনটা স্বর্গ মর্ত পাতাল হায়াকেবা বর্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনটা পার্টি এক জায়গা আর তিনি যে স্বয়ং ক্যান্ডিডেট বঙ্গা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলত নাই আবন বাগে जों जय निश्चित नर कुनु जगह माना ना करे जों जत खा थान साखाय पाल बाक्सा खाय सिनि जारा अर लोकल लिडार्स तिप्रामो थनंथु बा आइपिएफ थनंथु जों जत पाल खाय या कम नायै सामंख्लाय आगामी दिन ओ मानदाय एलाकानो तेबु उन्नयन थाने बागै सिनि लोकसभा सिनि प्रार्थी न 1000 गुना लेनाय हाबाय कबर बुमुंगनि आबोजिने बरगुना बिप्लब कुमार देवजी बिनि थाम दङो अमाहायते जों दिनै आशा बिश्वास दङ बनो जुदि जों पास खालायनाय जों बनो एमपि नाम राममंगाय बनो जुदि पार्लियामेन्टार होयमानखाय दिनै तिप्रासारनि बागै ककसानाय आबनि बागैना बखरक तिप्रासानि दरदि तिप्रासानि ककसानाय जों आजागावान चुकैनो जों बनो बुद्धि रहनाय जों नासिकनाय कांगाय मानदाय जों मानदायनि थांखिनि जों मानायब्लाना তাই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নব ফোনের মাধ্যমে মেসেজ খাইমানো পদ্মফুল বুদ্ধি দিই নাই মানদায় 47,000 ভোট নিকিতা গোবাं आरो যখন आं प्रार्थीफोरखौ सावसावबे कन्टेस्ट मा खायगा बीजेपी बे कन्टेस्ट मा खायगा सीपीएम बे कन्टेस्ट मा खायगा बीजेपी सीपीएम बे लड़ाई खाई और वो आं 28,000 नि गोबां भोट मानखा बीजेपी मानखा प्राय 6,000 सीपीएम मानखा प्राय 5,000
বিপ্লব কুমারদের যিনি খানিক থানায় শুধু 28,000 ভোট ছিনিয়া এবং আমি এমএলএ মনি পরে দেব আরো সিপিএমনি ভোটারও তীব্র মতো হাত থাকবে না তার মানে 30,000 উপর মখানি ভোট আবনি ইয়াগুলো পান্দাও ককসানানি থাঙ্গাই হাস্তেনি কেচা মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব শাখা এই মান্দাইবাসীর কাছে নিবেদন করতে চাই আমাকে যতটাই আপনারা সুযোগ দিয়েছেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার আমি ত্রিপুরার জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি আমি কোনোদিনও কাউর সঙ্গে ভেদাভেদ করার কোনো আমার মানসিকতার মধ্যে আজও নেই আগামী দিনও থাকবে না আর এটা যাতে কোনোদিন তৈরি না হয় কারণ কি যদি ত্রিপুরার মানুষকে আমি নাই ভালোবাসতে পারি তাহলে রাজনীতি থেকে আমার কোনো লাভই নেই আমি আজকে সেন্ট্রাল লেভেলে কাজ করি হরিয়ানার মতো স্টেটের আমি ইনচার্জ আছি সেখানে 10টা এমপি আছে এখানে তো 2টা মাত্র এমপি সেখানে এক একটা বিধানসভার মধ্যে 2.5 লাখ ভোট হয় এখানে তো 47,000 ভোটার হয় বন্ধুরা আমি হরিয়ানার ঘুরি সবার কাছে যাই কিন্তু আমি গর্ব করি যখন হরিয়ানাতে গ্রামে গ্রামে যাই শহরে শহরে যাই আমার নাম যখন বলে যেমন স্বপ্না দিদি বলেছে যে পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ঠিক হরিয়ানাতে প্রত্যেক 6,624টা গ্রাম আছে বিপ্লব দেব ঘুরে নিয়েছে ওখানে বিপ্লব দেব যখন বলে তার নাম বলার সময় ত্রিপুরার নাম নিতে হয় কারণ ত্রিপুরার পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী তার মানে ত্রিপুরার নাম ও ত্রিপুরার ঋষা বিপ্লব দেব পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছেছে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে দেখেছে টিভির মধ্যে দেখেছেন না যে ত্রিপুরার ঋষা পড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ত্রিপুরী ঋষা পড়ে উনি সম্বোধন করছিলেন ভার্চুয়ালি ওই ঋষা হয়তো বা আমার হাতে গিয়েছে বা ডক্টর মানিক সাহা প্রতি 3জন প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান তা আমরা যখন যাই তখন পড়িয়ে দেয় স্যারকে তো ওই দিন আমি এত খুশি হয়েছি যে আমরা ছোট্ট ত্রিপুরাবাসী আমাদের ঋষা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সম্বোধন করেছেন 140 কোটি ভারতবাসীকে একসাথে বড় সম্মান আশালো পান্দাও মানজাকনাই লুকুরকনি বাংমারি বেলাই মকলকলাই থতক মানदै নিশিমি মলিনি ককথুম চিনি খরাং শিককনো বানচিরিনানি থাঙ্গাই আমসাইনি লুকুরক বাইসেপ্রাক জাখা চুরাইবাড়ি থানানি পুলিশ পাইথাগো পুলিশনি সাকাও yakti সানাই খরক বা বরক নরম মইদানাংখা পুলিশ লক্ষ্মীনগর খেলাধুলা করি প্রয়াস করি খেলাধুলা করে এলিকে লাইভে এলে মিসেস সুইসাইড করি বারবার পুলিশে বারবার মিসেস মারোটা শালব্রুম শিককরকনি আকারমানি বাই হরনি মুত্রি কামাজাক চুরাইবাড়ি থানানি লক্ষ্মীনগর আমসানি দংকসং লুকুরকনি ফিয়াবা থুই মুত্রি থাংজাক চুরাইবাড়ি থানানি পুলিশ সমারক আবুনি বাগै খরকসা শিকক নফানো রম্বই মানিয়া এবা কাসই মানিয়া শিকক খাবজাকমানি পার্টি মুंग নতयै বেলাইनो खादुलाइजाक আমসানি লুকুরক আবুনি বাগै পুলিশনি সাকাও পুইতু খাইমানি ইয়াকাरै ককটিশাল হর ইয়াগো দালা থাदैलायै কামি মরকলাইমানি আমসানি লুকুরক আবু হাইজরানো খরকসা শিকক নরম খাচুরাইবাড়ি থানানি লক্ষ্মীনগর আমসানি লুকুরক আবুনি ইয়াগুলো আমসানি কিসাসক বড়রক কক্তমার হরকা চুরাইবাড়ি থানানি পুলিশ রকন ফিয়াবা পুলিশ রক সতই এসকাং জাইকে সপ্রাক জাখা আশিকক পাইথাগো পুলিশ রক সগৈমানি ইয়াগুলো আমসানি লুকুরকনা আশিককনা পুলিশ রকনি থানি ইয়াফানানি বাগै সামানি ফিয়াবা ইয়াফানা নাইলিয়া আমসানি লুকুরক আবো বাই পুলিশ তাই আমসানি লুকুরকনি বিশিঙ্গ অংলাইখা বুলাই টকলাই পাইথাগো পার্টি মুংথায় রহর জাখাতেই বকবাং পুলিশ বাহিনী আবনি ইয়াগলো শিকক নখবই পুলিশনি সাকাও yakti সানাই খরক বা বড়রক নরম মইদানাংখা চুরাইবাড়ি থানানি পুলিশ ফিয়াবা খাरै থাঙ্কা কিসাসক পুলিশনি সাকাও yakti সানাই কবুন বড়রক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবু কিসা লেংলামা নিজরা তেব হাস্তে হায়ংতে হাকতনে কক্তমাতো বই ফাই দঙ্গ লেংলামা নিয়াগুলো শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া
ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। লেংলামান ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককব্র কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক কয়লা শহরনি মাগরলি আমসাইও বিএসএফ বাই স্মাগলার্স রক ককলাইমানি পার্টি মঙ্গ থৈকা খরকসা স্মাগলার্স তৈ সাগো দুকুমানকা খরকসা বিএসএফ পাইথাগো সাগো দুকুমানজাক বিএসএফ জাওনতে স্মাগলার্সনি মাংক থৈনো লাংজা খাওনো কতি হাঙ্কর সাখামনাগো ইস্ট ত্রিপুরা লোকসভা আজকথায় বাতাইনাই রাজেন্দ্র রিয়াং তৈ রামনগর বিধানসভা আজকথায় বাতাইনাই রতন দাস লোকসভা চংবারিনি শালবাড়ি সাকলাই জাপান ইয়াগুলো ককটিশাল মেলার মাঠনি সিপিআইএম তাংনগো কাইসা ককথুম পান্ডা খাইয়ে সিপিআইএম নি বাতাইনাই রকনি মুং সাকলাইখা সিপিআইএম নি হাস্তে কনভেনার নারায়ণ কর ওয়েস্ট ত্রিপুরা লোকসভা আজকথাইনি ক্যান্ডিডেট বিপ্লব কুমার দেবনি পীর মুঙ্গ তাংশালো তয়াল তাপার জেলা মন্ডলনি সাকথার মুম্বাই খুমুলুংনি নুয়াই অডিটোরিয়াম হল নগো খ্লাইজাখা কাইসা কানি কুথুম পান্ডা জাতি কথাर मसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आजकथाइनि बीजेपी बदलनि बादायदाय बिप्लब कुमार देब मानजा खातिफ्रा मथानि सुप्रिमो महाराजा प्रदोत किशोर देब बर्मा चुआक नंगै मालखंसा लोकमानि बागै ककटिशाल हरक खरकब्रै बरक नरमखा बिशालगढ़ थानानि पुलिस खरकब्रैनि बिसिंग खरकसानि मुं संगमित्रा दास रमजाकनाय संगमित्रा दास एजिएमसिनि खरकसा डक्टर वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आजकथाइनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देबनि पीर मुंग तांशालो 11 नং मान्दाय बीजेपी असमारकनि साकथार मुंबाई मान्दायनि खरां कम्युनिटी हल नगो ख्लाइजाखा कामि कुथुम पान्डा जाति कथार मसंगै पान्दानो चेंसावै रेखा बिप्लब कुमार देब ते तिप्रामथानि एमएलए स्वप्ना देब बर्मा शिककनो बामचिरिनानि थांगै आमसानि लुकुरक बाइसेप्राक जाखा चराइबारि थानानि पुलिस पाइथागो पुलिसनि साकाव याक्ति सानाय खरक बा बरक नरम मैदानांखा पुलिस
ताबु कक तमा शुक्रबै लाई थांनाय 15 मार्च सालमारिआव गांधीघाट रामकृष्ण मिशन आमसांनि पियुष कान्ति सूत्रधरनि खगसाकमानि मारुति 800 मालखं कक्टिसाल हराव वेस्ट आगरतला थानानि एसपी किरण कुमार केनि तुइदुल मुंबाइ खगसाकमानि मारुति 800 मालखंनो नायदोगै देखलायका पुलिस कक्तमाव सावैमांखा लाई थांनाय 15 मार्च सालमारिआव गांधीघाट रामकृष्ण मिशन आमसांनि पियुष कान्ति सूत्रधरनि खगसाकमानि मारुति 800 मालखं आबनि यागलो वेस्ट आगरतला थानायाव खलायजाकमानि कमप्लेन पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो खगसाकमानि मालखंनो नायदुकना बागै तियार अंगमानि वेस्ट आगरतला थानानि एसपी किरण कुमार के आबो हाइकेनो कक्टिसाल हराव वेस्ट आगरतला थानानि एसपी किरण कुमार के नि तुइदुल मुंबाइ खगसाकमानि मारुति 800 मालखंनो नायदुगै देखलायका पुलिस ये 14 और 15 के रात में एक मारुति 800 चोरी हुआ था ये गांधी घाट में रामकृष्ण विद्या मंदिर के पास। तो ये हमने एक ही दिन में रिकवरी किया है। कल रात को रिकवरी हो गया है। इसमें एक आदमी अर्जुन दास 25 ईयर ओल्ड है, उसको पकड़ा है। ये राधानगर आभासन जो है उस उधर रहता है। और ये गाड़ी भी रिकवरी हो गया है, प्रगति स्कूल के सामने रिकवरी हुआ है। और इसके पास कुछ मास्टर की भी था, इसके घर में सर्च करने से ये सब मिला है। ये 14th और 15th के नाइट में 2 बजे। क्या गाड़ी है? मारुति 800। कैसे पकड़ा? इसको हम लोगों ने, हमारे पास सीसीटीवी है और हमारा जो ERSS का सीसीटीवी है उसमें भी हम लोग देखा कि एक आदमी स्कूटी से जा रहा था। तो ये तो मतलब वेटरन चोर है, तो इसको ट्रैक करते हुए हम लोग आभासन में गए तो इसने कन्फेस किया और उसके बाद दिखाया कि गाड़ी कहाँ पे है, रिकवरी हो गया। गाड़ी का मालिक क्या नाम चोरी किया है? मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम वो मालिक भी आ रहा है अभी। आपको लगता है उसके साथ दूसरा भी कोई है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मतलब अभी हम लोग इसको रिमांड में लेके आएंगे। इसके मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मास्टर कीज है, ये और भी चोरी किया होगा, तो रिमांड में लेके आने से भी पता चलेगा। सर उसका एलिगेशन है कोई पहली बार नया चोरी? नहीं, ये पहले भी छोटा मोटा चोर किया है। इस पर थोड़ा दिन रात चोरी का असर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसलिए तो हम लोग ये इतना जल्दी रिकवरी किया है। और पेट्रोलिंग आप जैसे देख रहे हैं बहुत सारा बढ़ गया है, अभी एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मिला है। और हम लोग भी बहुत ही मतलब ज़्यादा हम लोग अभी ये नाकाज एक्टिवेट कर दिया है। और ये चोरी प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप्स लेना है सभी ले हैं। तो आशा करता हूँ नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर हो गया तो रिकवरी बहुत जल्द से जल्द करते हैं। सर कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ एरिया में गवर्नमेंट डकैती हुआ था, उसका ऊपर कोई? उसका मैं बोल देखा, ये 2 बार मुझे ऑलरेडी उसका प्रोग्रेस हो रहा है। ये मतलब थोड़ा आया है, मैं अभी बता नहीं सकते क्योंकि ये तो अभी भी वो लोग बाहर हैं, इसलिए तो डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है, ये वो कर रहा हूँ। ठीक सर, इसके ऊपर कितने केस है? इसके ऊपर पुराना केस है। 2 केसेस है। 2 केसेस अभी इलेक्शन तो अब आ रहा है। पुलिस को जो रात में नाइट जो पेट्रोलिंग होता है, गोली में नहीं घुसता है ये? नहीं, तो वो आप मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने कुछ उठाया था, इसके बारे में हम लोगों ने ये सीरियसली लिया है। और अभी डिटेल गली गली में भी हम लोग अभी पेट्रोलिंग करवाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कर रहे थे, फिर भी अभी और बढ़ा दे रहे हैं। सर आप लोग तो सेंट्रल फोर्स लेके मेन रोड से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गली में तो नहीं जाता है? नहीं, आप सिर्फ टाउन में देखा है। कल एक्चुअली हमारा 7 जगह पे पेट्रोलिंग हुआ था। आपने सिर्फ मेरा कवर किया है, लेकिन हर जगह STPO सब कर रहे हैं, गली गली में कर रहे हैं। आज भी अभी एक निकला है, अभी मैं खुद जा रहा हूँ। अभी एक बॉर्डर साइड हम लोग करें। पाइथागो मालखंनि नक फांनो याफारे रिजाखा मानजाकमानि मारुति 800 मालखं आबो हाइगेना हाइनो हाइकमा जाकमानि मालखंनो फिरगै मानमानि बाय बेलाइनो खातुं जाखा मालखंनि नक फां पियुष कान्ति सूत्रधर राजाखरागुलिनि सिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां हाइनो हाइ स्कुटी मालखं बाय थुताइ कालां जागाय थेम राजाखरकसा बानिया खलायनाय पाटिमुं राजाखरागुलिनि कामन चमनि आमसायो फियाबा स्कुटी मालखंनि ड्राइभार नरमै नारक मानलिया पुलिस
सालब्रुनो थागलिया हास्तेवाला हार पार्टी मुं पार्टी मानि रक हाइनो हायो स्कुटी मालखंबाय थुताय कालां जागै थैमरा जाखरक साबानिया खलायनाय पार्टी मुं राजखरा गुलिनि कामन चमनि आमसायो आबुनि यागलो फायर सार्भिसनि आदं रगनो रहर जाखा कक्तमा पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेनो आमसायो फायै स्कुटी मालखंबाय थुताय कालां जागनाय चाकरानो तलांगै थांगा जिबिसा खामनगो আমরা তো ডিউটি করে দিই হ্যাঁ ওই এদিকটা এদিকে করাই দিই মানে তারপর আমরা কাজ করলাম আর বাইকে বাড়ি দিছি বাইকে করে স্কুটি কি ধরা পড়ছে না বাইক বলে বাড়ি দেওয়া লাগে আপনারা দেখছি না করে দিয়া पाइथागो पार्टी मुंनि कक्तमा मानखेना आमसायो फायै सफायखनो खुंनि बररक राजाखरा आगुलिनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां तांसालो एदिनगर एग्रिकालचार रिसर्च सेंटर विजिट खालामनायनि थांगा हास्तेनि हास्तेफाय इंद्रशनारि दिनालो आबनि यागलो TSOFDA नि फर्स्ट एक्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंग ओ मानजाखा हास्तेनि हास्तेफाय इंद्रशनारि दिनालो अगर बेबी कॉर्न का सीड अलग बेबी कॉर्न का अलग सीड है स्वीट कॉर्न का अलग सीड है ये अभी ये आबनि यागलो कक्तमा थुमनाय रकबाय कक सानानि थांगै हास्तेनि हास्तेफा इंद्रशनारि दिनालो साका जेसा हास्तेनो फानो बसकांनि सालो कुसुगति सानानि हिनके पुइला आ हास्तेनि एग्रिकालचार रिसर्च न काहामा खलायनाय अंग्या हनके बसकांगो कासावै थांगै मानग्रा कायसा थायनो कसावै तंनाय हनै ने कोई भी देश आगे जाने का है तो उनका रिसर्च उसके साथ साथ भोग बहुत आगे सोच के चलने का है नहीं तो वो स्टैंड स्टिल उधर ही रहेगा। अभी त्रिपुरा स्टेट में फार्मर्स के कन्वीनियंट के लिए ये रिसर्च स्टेशन बना है। ये रिसर्च स्टेशन लास्ट 70 ईयर्स से अलग अलग किस्म के जो सीड के हिसाब से चलते हैं एग्रीकल्चर का वो चल रहे। पहला इन लोग आम फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक सीड है वो लेके आके उसको डेवलप करके उसको फिर फाउंडेशन सीड पे लेके आके फाउंडेशन सीड सोसाइटीज़ को और केंद्रीय विद्या वो विकास केंद्र उनको देके और फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर्स को देके उनके पास मॉनिटरिंग करके सीड लेते हैं। वो सीड लेके फिर उसको सर्टिफाइड करके आम पब्लिक को बेचने का काम गवर्नमेंट कर रहे। ये अच्छा चीज़ है और उसमें नया प्रोडक्ट के लिए सीड नया रिसर्च के लिए मैं बोला हूँ वो उस लाइन पे है। बहुत खुशी है रिसर्च का फॉर्म वगैरह देखें अच्छा चल रहे हैं। अब हाइकेनो आशालो एदिनगर एग्रिकालचार रिसर्च सेंटर विजिट खालामनायनि जराव किसासक एग्रिकालचार रिसर्चनि रुल न सबायजाकमानि रकनबो नुखाहनै सावै खोनारोखा हास्तेनि हास्तेफा इंद्रशनारि दिनालो ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां हाइनो हाइककनि सालहर राजखरागुलिनि लंकामुरा आमसानि नारायण रुद्र पाल मंगै खरकसा बरकनि खकसाखा गुवाइनकनि मुसुक खकजाकनायनो खं नारायण रुद्र पाल सावै खोनारोखा ककनि सालहर आसमसा मुसुक पुंमानि खरां खोनावै थुमानि मुक्ति सिसावै दद्र गुवाइनक फाइसें नाय नेफेमानि फियाबा आबुनि सलाय सिकांनो खगै तलांगै थांजाखा गुवाइनकनि मुसुक आबुनि यागलो मुसुक नायतोगै मान्या अंजागै आमसानि बीएसएफ कैम्प खलायै खा कमप्लेन होनै सावै खोनारोखा नारायण रुद्र पाल बाड़ी लंकामरा কি যে ঘটনাটা কোন তো ঘটনা গুলো জায়গা পুরো বলতে বাইরে দেখি একটা জঙ্গল আর একটা জায়গা খাইছি না বড় গুলো আর বিএসএফ তারা দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা তারা কি পাহারা আগে পাহারা দেন দিত আপনি কেমনে কোন যে তারা পাহারা দেয় না তার ডিউটি দেয় না। আচ্ছা আচ্ছা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Tinini koktoma asuk joratenyo tebo haste hayung te hakotoni koktoma shaimanani bagai choyawi nai tongdi chini khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গানের সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বখাও। আংলে ভার লোকরাই দানি বরং খাবাই খুবাই। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়ত। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আংলে শঙ্করা হালো কি সিং, দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আংলো শো আংকো বই,
যে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক দেশকে সুন্দর গড়বার কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার বেলায় কতর তেরো হানি মান থাইচুং যতনি নিনিয়ানি হিনিয়া ওই চাংমানি আন্থাং নাই থাভায়ং শানাম থানি কেবনি কোনো কিরিয়াওই নাং মা চং মারি চং থানি হায়ুংনি থান সা দং লাই মা দং আকুং চুকনানি আমি যোদ্ধা মের বন্ধন জাতি ধর্মের মিলন আয়তন আমি সত্যি আমি সত্তা আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ আনলে শঙ্করা হ্যালো কিসিং দফা